नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आज्ञा सेनी आपण मानक एकेडमिक स्टूडियो को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज आम 9/7/2026 शुक्रवार चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी पर लेसन नोट देखापी जाऊे। प्रथम पीरियड रही 10:15 रु 11टा। चतुर्थ श्रेणी पर विषय होउछि गणित एवं प्रसंग आम चारिपाखर आकृति। येलो कोड M409 शिक्षण फलाफल अभ्यास कार्य करिवे। TLM हेउछि मॉडल एवं चित्र। अदिति त्रिमात्रिक मॉडल देखाई केतोटी समकोण अछि पचारिबे। बोध अभ्यास प्रश्न आलोचना करिवे। अभ्यास पृष्ठा 23 र कार्य करिवे। प्रयोग उत्तर फर्द संशोधन करिवे एवं प्रसार हेउछि संशोधित उत्तर गुडी को पुनः लिखिबा पई कहिबे। पंचम श्रेणी इंग्लिश हेउछि विषय जार पुस्तक नाम हेउछि पल्लवी एवं टॉपिक हेउछि गन विथ द स्कूटर। येलो कोड EN502 शिक्षण फलाफल हेउछि रीडिंग एवं TLM हेउछि पिक्चर। अदिति I will discuss about some simple games. बोध I will read the paragraph in page 15. अभ्यास students will read the paragraph in group एवं प्रयोग read the paragraph individually। प्रसार read the paragraph at your home। यह थिला प्रथम पीरियड। एबे देखिबा द्वितीय पीरियड 11टा रु 11:45। चतुर्थ श्रेणी पई विषय होछि पल्लवी एवं टॉपिक होछि बादल एंड मोती। येलो कोड EN408 शिक्षण फलाफल नो द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। TLM होछि पिक्चर। अदिति I will read and speak new words। बोध I will tell the meaning of new words by using pictures। अभ्यास students will know the meaning of new words एवं प्रयोग students will write word meaning। प्रसार I will give some words and ask to write its meaning। पंचम श्रेणी पई विषय गणित एवं प्रसंग भग्न संख्या। येलो कोड M505 शिक्षण फलाफल एक सह भग्न संख्या गुडी को तुलना करिवे। शिक्षण सामग्री चित्रित भग्नांश खंड। अदिति एक सह भग्न संख्या गुडी को तुलना पूर्व किछि प्रकृत भग्न संख्या लिखिबा को कहिवे एवं बोध चित्रित अंश माध्यम रे प्रकृत भग्न संख्यार धारणा देबी। अभ्यास पृष्ठा 29 रे थिबा कार्यटी को करिवे। प्रयोग प्रश्न गुडिकर समाधान करिवे। प्रसार प्रकृत भग्न संख्या गुडी को चित्र माध्यम रे दर्शाइबे। एबे तृतीय पीरियड देखिबा 11:50 रु 12:40 रही समय। चतुर्थ श्रेणी पई विषय परिवेश पाठ एवं प्रसंग पड़ोसी मानक जानिबा। आमर येलो कोड हेउछि E403 एवं शिक्षण फलाफल डाक्तरखाना संबंध रे जानिबे। TLM चित्र एवं वीडियो। अदिति शिक्षार्थी मानक किछि सरल प्रश्न पचारिबे जथा तुमे जर हेले केउठिके जाओ इत्यादि। बोध हेउछि प्रसंग रे थिबा पाठ को बुझाइबे। अभ्यास प्रसंग रे थिबा सारणी पूरण और प्रश्नर उत्तर लिखिबे। प्रयोग डाक्तर नर्स रोगी भूमिका रे अभिनय करिवे। प्रसार घर पाखरे थिबा स्वास्थ्य केन्द्र रो सूचना संग्रह करी आनिबा पई कहिबे। पंचम श्रेणी परिवेश पाठ प्रसंग एक नदीर कहानी। येलो कोड E505 एवं शिक्षण फलाफल हेउछि अभ्यास कार्य करिवे। शिक्षण सामग्री पाठ्यपुस्तक एवं मानचित्र। अदिति भारतर सबुठारु बड़ नदीर नाम कौन पचारिबे। बोध अभ्यास प्रश्न आलोचना करिवे। अभ्यास प्रश्नर उत्तर कहिबे। प्रयोग प्रश्नर उत्तर लिखिबे एवं प्रसार भारतर नदी गुडी को मानचित्र रे चिन्हट करिवे। एबे देखिबा चतुर्थ पीरियड 12:40 रु 1:25। चतुर्थ श्रेणी पई विषय भाषा महक प्रसंग नकली हीरा। येलो कोड OD403 शिक्षण फलाफल पठन। TLM चित्र। अदिति चित्र देखाई राजा केमिति देखा जाते एवं कौन कौन कार्य करते इत्यादि प्रश्न पचारिबे। बोध प्रसंगटी को पढ़ी सुनाइबे। अभ्यास दलगत भाव रे प्रसंगटी को पढ़िबे एवं प्रयोग व्यक्तिगत भाव रे प्रसंगटी को जन जन करी पढ़िबे। प्रसार घरे पठन अभ्यास करबा को कहिबे। पंचम श्रेणी पई विषय भाषा महक प्रसंग कोटिकरे गोटे। येलो कोड OD502 एवं शिक्षण फलाफल हेउछि स्पष्ट उच्चारण सहित पठन। चित्र हेउछि
ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଦିତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବେ। ବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ପଢ଼ିବି। ଏହାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2:10 ରୁ 2:50 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା ମହକ। ନକଲି ହୀରା ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ OD 401 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସାରାଂଶ ଜାଣିବେ। TLM ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଅଦିତି ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ବୋଧ ଗପଟିକୁ ଶୁଣାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଗପଟିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବେ। ପ୍ରସାର ତୁମ ଘରେ ଏହି ଗପଟିକୁ କହିବ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ମହକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ୟେଲୋ କୋଡ୍ OD 502 ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ପଠନ। ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଅଦିତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ବୋଧ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ପଢ଼ିବି। ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିବି। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:50 ରୁ 3:30 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ୟେଲୋ କୋଡ୍ E403 ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ATMର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଅଦିତି ATMର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ବୋଧ ATMର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ATMର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ATMର ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ତୁମେ ବାପାଙ୍କ ସହ ATM ଦେଖି ଆସିବ ଏବଂ ଦେଖିକରି ଶ୍ରେଣୀରେ କହିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ଦେବି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସାର। ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ପରିବେଶ ପାଠ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ନଦୀର କାହାଣୀ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ E505 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଅଦିତି ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବୋଧ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ନଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କବିତା ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:30 ରୁ 4ଟା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଧରିବା ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଫିଙ୍ଗିବା ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବଲ୍ ଚିତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଅଦିତି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ କହିବି ଏବଂ ବୋଧ ବଲ୍କୁ କିପରି ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଧରିବା ତାହା ବୁଝାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଖେଳର ଉପକାରିତା ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଘରେ ଏହି ଖେଳଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବସ୍ତୁକୁ ଆଘାତ କର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଧରିବା ଖେଳ ଖେଳିବେ। ବଲ୍ ଚିତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଖେଳ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ କହିବେ। ଏହା ହେଲା ଅଦିତି ଏବଂ ବୋଧ ହେଉଛି ବଲ୍କୁ କିପରି ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଧରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଖେଳର ଉପକାରିତା ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଘରେ ଏହି ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏହା ଥିଲା 9/7/2026 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।